सिद्दीकी साहब से फोन पे मशवरा करके आतिफ ने दिलशाद अमीन को बुलवाकर सारा केस उसके हवाले कर दिया था। अगले दिन फाजिल खान का पोस्टमार्टम हुआ और फिर लाश हिना खान के हवाले कर दी गई। उसकी आखिरी रसूमात में आतिफ के साथ इस्माइल शाह ने भी शिरकत की थी। 2-3 दिन तक आतिफ हिना के साथ ही रहा। उस दौरान उसके मशवरे पे हिना ने नूरल चौकीदार और माली के अलावा बाकी सारे मुहाफिजों को फारिग कर दिया था। तीसरे दिन जब उसने हिना से जाने की इजाजत चाही तो वो कहने लगी, भैया आपसे कुछ मशवरे करने थे। पहले तो मैं अपने हवास में ही नहीं थी। जरूर आतिफ उसके सामने बैठ गया। भैया शाह जी के बारे आपने क्या सोचा है? अभी तक वो आराम से है, उससे तफसीली बातचीत आज होगी इंशाअल्लाह। क्या उसे नाकर्दा जराइम की सजा मिलेगी? अगर सजा मिलनी होती तो उसे भी पुलिस के हवाले कर दिया होता। भैया अपना वादा याद है ना? कौन सा भला? आपने कहा था उसे कुछ नहीं होगा। भाई कह तो दिया मेरी तरफ से वो बरी है। अगर वो किसी मुल्क दुश्मन कार्रवाई में मुलविस होता तो फंस जाता। उसकी खुशकिस्मती कि वो अपने इंतकाम की तगुदो में मसरूफ रहा और राह की सरगर्मियों में हिस्सा न ले सका। उसने अंदेशा जाहिर किया वो पुलिस को भी तो मतलूब है। इंस्पेक्टर दिलशाद अमीन को उसकी बेगुनाही के सबूत मैंने दे दिए हैं और उसने वादा किया है कि इस्माइल शाह के खिलाफ सारे केस वो ख़त्म कर देगा। एसपी साहब भी उसके हक में है। मजीद कुछ? भैया अल्लाह ताला आपको इज्जत दे। हिना के दिल की गहराइयों से निकला, अच्छा अब क्या इरादा है? इरादा क्या होना है? हिना हल्के से मुस्कुराई। बड़ा भाई मौजूद है, ये उसका दर्द सर है। फाजिल खान की मौत के बाद ये पहला तबस्सुम था जो उसके होंठों पे ज़ाहिर हुआ था। बहनें भाइयों के लिए बोझ नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद वो जितनी जल्दी अपने घर की हो जाएं बेहतर है। और मेरी सोच भी एक रवायती भाई की तरह ही है। हिना ने इस बात के इजहार में सर झुका दिया था। यानी तुम्हें कोई इतराज नहीं? आतिफ मुस्कुराया। अब रह गया किसी अच्छे रिश्ते की तलाश, तो चंद अच्छे रिश्ते मेरे ज़हन में हैं। भैया हिना खफकी भरे लहजे में कहते हुए वहां से उठ गई और आतिफ मुस्कुराते हुए बाहर निकल आया। थोड़ी देर बाद वो अपने ऑफिस में दाखिल हो रहा था। कुर्सी पर बैठते ही उसने इंटरकॉम उठाकर कहा, इस्माइल शाह को मेरे पास भेजो। और जवाबन जी सर सुनते ही उसने रिसीवर रख दिया। थोड़ी देर बाद ही इस्माइल शाह उसके सामने था। बैठो शाह जी। उसने साइड पर बड़े सोफे की तरफ इशारा किया। शुक्रिया सर। कोई तकलीफ तो नहीं हुई यहाँ? नहीं सर, बस उलझन है कि एक मुजरिम के साथ ये मेहरबानी किस लिए? मुजरिम तो छोड़ो, तुम अब मुल्जिम भी नहीं रहे, मगर मैं तो अपने जराइम से वाकिफ हूं ना सर। उसका फैसला कानून ने करना है और अब मैं तेरी कहानी बिला कम्मो कास्ट सुनना चाहूँगा। जवाबन इस्माइल शाह ने अपनी आप बीती तफसील से बयान कर दी। दरमियान में आतिफ सवाल भी करता रहा था। उसकी बात ख़त्म होते ही आतिफ ने कहा, शाह जी खुशकिस्मत हो कि तुम मुल्क दुश्मनी में मुलविस नहीं पाए गए। दूसरा ये कि तुम्हारी दुश्मनी भी इत्तफाक से उस बंदे के साथ थी जो खुद मुल्क दुश्मन कार्रवाइयों में शरीक-ए-कार था। इंस्पेक्टर हाकिम दाद गो सरकारी आदमी था, मगर उसके बारे जो कुछ मुझे दिलशाद अमीन ने बताया है उसके मुताबिक उसका ज़ेरे ज़मीन चले जाना ही बेहतर था। बाकी इंस्पेक्टर दिलशाद अमीन भी तेरी काफ़ी तरफदारी कर रहा है। सबसे बढ़कर वो पागल हिना है। बहरहाल मैंने कभी आम मुजरिम को नहीं छेड़ा जब तक कि वो मुल्क दुश्मनी में मुलविस ना हो। आम मुजरिमों का केस पुलिस के पास होता है, जबकि पुलिस एसपी और इंस्पेक्टर दिलशाद ने अपने कागजात में तुम्हें वैसे ही रिहा कर दिया है। इसलिए तुम मेरी तरफ से भी आज़ाद हो और जा सकते हो। आखिर में सिर्फ ये नसीहत करना चाहूँगा कि किसी आलिम दीन से रजू करके उससे अपने एक साहब के नज़रियात की वजाहत ज़रूर कर लेना, क्योंकि उसने बड़ी टेक्निक से तुम सब की ब्रेन वॉशिंग की थी। थैंक्स सर। इस्माइल ने अलविदाई मुसाफे के लिए उसके जानिब हाथ बढ़ाया। आपका एहसान मुझे हमेशा याद रहेगा। और हाँ, उसका हाथ थामते हुए आतिफ बोला, भाई होने के नाते हिना खान का सरपरस्त अब मैं हूँ। गालबन तुझे इस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी।
ایک زخمی مسکراہٹ اسماعیل کے ہونٹوں پہ نمودار ہوئی اور وہ کراہنے کے انداز میں بولا، شاید کبھی نہیں سر۔ پر کیوں؟ عاطف بے اختیار کھڑا ہو گیا۔ عاطف صاحب، میں اسے کتنا چاہتا ہوں یہ میں خود نہیں جانتا۔ اس بات سے خود حنا اچھی طرح واقف ہے۔ وہ مجھ سے ہر بات منوانے کی طاقت رکھتی ہے اور منواتی بھی ہے، لیکن آپ میرے ماضی سے واقف ہو چکے ہیں۔ ایمانداری سے بتائیں، کیا میں اس کے قابل ہوں؟ آپ کا جواب لازماً نفی میں ہوگا، کیونکہ مجھے اپنے اندر سے بھی یہی جواب مل رہا ہے۔ اسے یقیناً مجھ سے بہتر رشتے مل جائیں گے۔ میں یوں بھی اپنے گناہوں کے کفارے کے لیے کشمیر یا افغانستان کا رخ کروں گا۔ شاید مجاہدین کی ہمراہی میں میرے گناہ دھل جائیں اور جو جہنم کی آگ میں اپنے لیے واجب کر چکا ہوں اسے میرا خون بجھا دے۔ عاطف نے قریب آ کر اسے کندھوں سے پکڑا۔ بے وقوف، اسے مار دو گے؟ تمہیں اس کی محبت کی شدت کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ والدین کی موت کے بعد تم سے بچھڑنے کا صدمہ، یقیناً وہ پاگل ہو جائے گی۔ وہ ان صدموں کو صرف تیرے آسرے پہ جھیل پائی ہے۔ یاد رکھو کہ اہمیت ماضی کی نہیں، حال و مستقبل کی ہوتی ہے۔ اگر تم سدھرنے کا ارادہ کر چکے ہو تو تیرے ماضی کو خریدنے والا کوئی کمینہ ہی ہو سکتا ہے، اور گناہ صرف خون کے قطروں سے نہیں، ندامت کے آنسوؤں سے بھی دھل جاتے ہیں۔ مجاہد اگر افغانستان یا کشمیر میں کفر سے برسر پیکار ہیں تو یہی کام ہم روشنیوں کے شہر کراچی میں بیٹھ کر رہے ہیں۔ گو وہ ہم سے بہت اعلیٰ و افضل ہیں، مگر ہمارا مقصد بھی تو اسلام اور پاکستان کا دفاع ہے، اور میں تمہیں بھی اس کی دعوت دیتا ہوں۔ تم ایک ٹرینڈ شدہ آدمی ہو۔ دشمن نے تمہیں اپنے مقاصد کے استعمال کے لیے ٹریننگ دی ہے، تم وہی مہارت انہی کے خلاف استعمال کرو۔ میرے ساتھ شامل ہو جاؤ، تھوڑا عرصہ پرائیویٹ کام کرو، بعد میں تمہیں باقاعدہ بھرتی کر لوں گا۔ بولو کیا کہتے ہو؟ عاطف بھائی، میرے ماں باپ یا کوئی بڑا تو ہے نہیں، کیا میں خود حنا کا رشتہ طلب کرنے کی جسارت کر سکتا ہوں؟ عاطف کے چہرے پہ مسکراہٹ ظاہر ہوئی۔ یقیناً میرا جواب اسبات میں ہوگا۔ اسماعیل گلوگیر لہجے میں بولا، تو پھر میں حنا کے لیے آپ کے سامنے چولی پھیلا رہا ہوں۔ عاطف نے اسے سینے سے لگا لیا۔ میرے بھائی، وہ کل بھی تیری منتظر تھی اور آج بھی تیری راہ تک رہی ہے۔ میں شکریہ کہہ کر آپ کے احسان کو ہلکا کرنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ اسماعیل کی آنکھیں پرنم ہو گئی تھیں۔ اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اسماعیل نے اندیشہ ظاہر کیا، ویسے ایک دفعہ اس کی رضامندی لے لینی چاہیے تھی، اب تک شک میں ہو یار؟ نہیں پائی۔ اپنی خوش قسمتی پر یقین نہیں آ رہا۔ اچھا، یوں کرنا، گھر جاتے ہوئے اسے ملاقات کرتے جانا۔ اور اسماعیل اس سے الوداعی مصافحہ کرتے ہوئے کہا، آپ کی دوسری آفر پر میں حنا سے مشورہ کرنے کے بعد ہی کچھ کہہ سکوں گا۔ ہاں بھائی، جورو والے جو ہوئے اور جورو والے غریب جورو کے غلام ہی ہوتے ہیں۔ اسماعیل اس کی بات پہ ہنستا ہوا وہاں سے نکل آیا۔ حنا کی کوٹھی تک اسے ٹیکسی مل گئی تھی۔ چوکیدار اسے پہچانتا تھا۔ اسے حنا سے ملنے کا بتا کر وہ اندر داخل ہو گیا۔ چند لمحوں بعد ہی وہ اس کے سامنے تھا۔ وہ بیڈ پر لیٹی جانے کن سوچوں میں گم تھی کہ اسے اسماعیل شاہ کے اندر آنے کا ہی پتہ نہ چلا۔ کیا میں بیٹھ سکتا ہوں؟ اس نے چونکتے ہوئے اس کی سمت دیکھا۔ اسماعیل کو پہچانتے ہوئے اس کے چہرے پر جو کوسوں قزح کے رنگ ابھرے تھے وہ اسماعیل کے دل کو خوشی سے لبریز کرنے کے لیے کافی تھے۔ شاہ جی آپ؟ مجھے لگا ملازمہ اندر آئی ہے۔ وہ بے ساختہ اس کے استقبال کے لیے کھڑی ہو گئی تھی۔ آئیں یہاں بیٹھیں۔ وہ اسے ساتھ لیے اپنے بیڈ پر ہی بیٹھ گئی۔ میں ایک بات پوچھنے کے لیے آیا تھا۔ اسماعیل کے سنجیدہ لہجے سے اس کے دلکش چہرے پر تفکرات کی پرچھائیاں ابھریں اور وہ ہولے سے بولی، جی۔ اگر ایک تہی دامن مفلس اور بے گھر آدمی آپ کو پرپوز کرنے کی جسارت کرے تو آپ کے احساسات کیا ہوں گے؟ اسماعیل کے ہاتھ وہ اپنے ملائم ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولی، مجھے کتنی خوشی ہوگی، یہ پوچھنے والے کو مجھ سے زیادہ پتا ہے۔ تو پھر سن لو، آج میں اس قابل ہوں کہ کہہ سکوں
हिन्ना, मेरी बेरौनक जिंदगी में बहार बनकर आ जाओ। मेरी बेसकूनी को सुकून से बदल दो, मेरे गमों को खुशियों में डाल दो। मेरी बन जाओ सिर्फ मेरी कि तुम पे सिर्फ मैं ही हक जता सकूं। ये हक तो तुम्हें पहले भी हासिल था। हिना खिसक कर उसके करीब हुई और उसके कंधे पर सर रख दिया। शाह जी, मैं तुम्हारी चाहतों का बदला कभी नहीं चुका सकती, कभी नहीं। जो मान, जो इज्जत, जो एतमाद मुझे तुमसे मिला है उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मैं कल भी तेरी थी, आज भी हूँ और आइंदा भी रहूंगी। अच्छा, मैंने आतिफ भाई से बात कर ली है और वो भी राजी हैं, तो फिर कब आऊं तुम्हें लेने? हिना शौकी से बोली। आए तो हो, लेते जाओ साथ। अच्छा, मजाक नहीं, सच्ची बताओ। आज जुम्मा है, सोमवार का दिन कैसा रहेगा? मैं संजीदगी से बता चुकी हूँ शाह जी। अच्छा, एक और बात, आतिफ भाई ने मुझे ऑफर की है कि मैं उनके लिए काम करूं, एक सीक्रेट एजेंट बन जाऊं। ये तो मेरा ख्वाब है कि मेरा सरताज वतन का रखवाला बने। देख लो, खतरनाक काम है, जान भी जा सकती है। अगर मुझे यकीन हो कि अपनी आगोश में लेके तुम्हें मौत से बचा लूंगी तो शायद मैं कभी तुम्हें आगोश से ना निकलने दूं, लेकिन मौत तो बरहक है। मुझे फख्र है अपनी चंदा पर, इस्माइल तहसीन आमेज लहजे में बोला। हिना की आंखें सरशारी से बंद हो गईं और इस्माइल की उंगलियां उसके रेशमी बालों में सरसराने लगीं। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।